हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग केमिति अच्छंती आशा करछे समस्ते बहुत भलरे थे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुच आपण भलरे रुहतु सुस्थ रुहतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अच्छी सबुदिन भाई आई गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आ सुंदर सकाळ आउ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। तो आज ब्लॉग टी स्टार्ट कर सकाळ पूजा पाखर सका गाधुआ पाधुआ कम मोर सरी समय 8:30 पाखापाखि हम आउटे पूजा करूँ एपटे नणद कौन कहले ना कहले मुझे परिया काटी देकी रखीदे तुम पूजा सारिकी आसिक परिवा को काटिदेव काटिदेने रोषे आमर शीघ्र हो सका खावाटा शीघ्र हो। तो से सेपटे से परियापत्र कटाकटी करके आणिक मत कौन कथा होते मो सांगर आ मुझे समय पूजा करूँ तापर मिकिली कन्ना सब वीडियो बन दूसरा समस्तଙ୍କର वीडियो मिकिली ही आज बनई सकाळ बेलार वीडियो से ही आज वीडियो स्टार्ट करथिला मते आज सकाळे समय ही नथिला से आज ब्लॉग टी मिकिली स्टार्ट कर देथिला। तापरे दीपर पाई जो रोषे हम से नंद तार कटाकटी करथिले बसिकी सेटा तले बसी पारनांती कहले करना मुझे बसिक जहाँ जेरकम काटवा कथा रोषे हम से बसिक सब कटाकटी करदेमी मुझे हो तो जब पारुच ताने काटिदियो तो से बसिक कटाकटी करुले। तो एमती सकाळ कम आमर आरंभ होता बासी कम तो अलरेडी मोर सरी तापर मुझे पूजा करूँ पूजा सरी देकी आसिक सीधा जिमी किचेन पाखक किचेन रुटी बनैमी आ तरकारी बनैमी बास एरकम आ खावाई कि पकाड़े खावाई कि भजाटे करमी बस आज भजा करी आलू चटनी बनई देती आम पखाड़े खाई गैलन मिकिली मुझे 3 जन पखाड़े खाई आ जो परिया काटिक जो नणद रखिले करना से फुटा तरकारी करदेती बाबा भाई आउ करना नणद 3 जन खाई रुटी खाई तापर मत भी टी सहज है मु गाधे पाधे आसिक तरकारी बसई देती तरकारी हो सारापर अटा चकटिकी रुटी बन दूसरी रुटी बन देकी समस्त को खाया देदेमी मुझे शेष समय किसी वीडियो बन पार्थिनी कहीं से समय आम जड़े भाणीजी बो जड़े हे साईर से हूँ आसिक पहुँचते ना पहुँचिकी से कथा होते बहुत समय से बसी मुझे जाकि सागे कथा होती एपटर करना आसिक समस्त को खियापिया खाया पीया को देती आ मुझे समय आउ कि वीडियो बन पार्थिनी। तो मो वीडियो एरकम चूड़ी होकर रही था तो वीडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखूँ बिल्कुल भी स्किप करूँ मो वीडियो किसी भी जब आपको पसंद आसता है तो मो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक टे करदे आ छोट स्नेह भरा कमेंट मो लिखिदेवे जे मो वीडियो आपको केमी लगुच बोलिकी आ कहीं जब नुआ करके मो वीडियो देखुंत तो प्रथम मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा कि मुझे भी वीडियो छाड़मी सर्वप्रथम आपने ही मो वीडियो देखिपारे आ मो वीडियो को आपण फैमिली फ्रेंड मान सहित टी शेयर कर दिंतु तो मत भी टी सपोर्ट हम कहीं आपणकर सपोर्ट आ भल पाइबा मत यूट्यूब रे वीडियो बनाया प्रेरणा जोगुचे सहित साहस दूची। तो तापर खियापिया कम दाम सब सरी जाता बासन बुसन सब नहीं टियल पाखे पकई देकी किचेन सब गुछा गुछी करके जहाँ मोर कम थाए सकाळ बेलार कम थाए मैं से सब किसी तो आउ सुट करना आप जानते मोर डेली रूटीन जहाँ मुझे सब घरे जहाँ कम करे जेरकम खावा पीवा को देमी तापर करना खियापिया सरलापर किचेन टा गुछेमी गुछेकी बासन कुसन आणिक टियल पाखे पकेमी बासन धुईमी बासन धुई सारिकी तापर करना भात भी से समय तारी भितर केते रकम भात बसे देकी बासन कुसन धुए आ किचेन गुछाए केते जदि समय थाए तो करना किचेन गुछे सारापर बासन कुसन धुआ धुई कर सारापर तापर जाकि करना भात बसाए। तो आज भी से रकम मु चुली नगेकी भात आटिकाटा बसई देती पवन दौर बहुत सुंदर पवन दौर कहीं कहते कि दिन हम वर्षा हम कहते किंतु वर्षा तो होना खाली गोटे दिन राति जा 11टा पाखापाखि हो राति से समय जा वर्षा होता ना वर्षा होती तो आज भी जे मु भयस दूसरी आज करना बेलू एत जोर मेघ उठे आसला जे कहला ढाई देव वर्षा देखला बेलू वर्षा हो नाला से पागटा टिके माने नरम पाग रही पवन भी दौर हल्का हल्का पवन भी दौर आउ पागटा भी एत भी खरा करूना। तो मु चुली नगे देकी तो भात बसई भात बसैकी लुगापटा धुईके सब नहीं सुखे देती सुखे से समय करना बाबा सकाଳେ खाई पी देकी सांग को घर को जाइए करना परिवा चाष कर तो से डाकी बाबा को जीवाई के तो बाबा से जाइए और करना परिवा जहाँ होता बाड़ी से देती तो देते करना बोईताल फूल आउ बोईताल पुई शाग कदली पुटल जहाँ बाड़ी होता बोईताल डंक भी देते
ସବୁ ଧିନି ଧାନିକି ବାବା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସକନା ମୋତେ ଆଉ ସମୟ ହେଇଥିଲାନି ଯେ ତାକୁ ସବୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁକି କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେପଟେ କାମରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଥିନି। ଆଉ ସେପଟେ କାମ ସରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ପରିବାପତ୍ର କଟାକଟି କରିବା ପାଇଁକି ଆସିନି। ସେଇ ସମୟରେ କନା ମୁଁ ଆଣିକି ଦେଖିନି ଯେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି, ତ ସବୁ ବାହାର କରିକି ରଖିଦେଇଥିନି। ତାପରେ ଏଇଠି ବି ସବୁ କଟାକଟି କରିଥିଲି। ନଣନ୍ଦ ତ ସକାଳ ପାଇଁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିପହରେ ଆଜି ତରକାରୀ ବନେଇଥିନି କ'ଣ ନା ଦହି କାଞ୍ଜିଟେ କରିଥିନି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁঁଇ ଶାଗ ଯେ ଥିଲା ପୁঁଇ ଶାଗ ଘାଣ୍ଟ କରିଛି। ଏଇ ତ ପୁঁଇ ଶାଗ ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁঁଇ ଶାଗ ଘାଣ୍ଟ କରିଥିନି। ଆଉ ବୋଇତାଳ ଫୁଲର ବରା ବନେଇଥିନି। ଆଉ କଦଳୀ ଭଜାଟେ କରିଥିନି। ବା ସେଇ ରକମ ଯାହା ପରିବା ଥିଲା ସେଇ ପରିବାକୁ ଦେଖିକି କଟାକଟି କରିକି ସବୁ କ'ଣ ନା ତରକାରୀ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ହିଁ ରୋଷେଇ ସରିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଯେତିକି ଉଠିଯିବା, ଆଉ ଯଦି ଯେରକମ ସକାଳେ ନଣନ୍ଦ ପରିବାପତ୍ର କଟାକଟି କରିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଆସିନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କନା ରୋଷେଇ ବସାଇଦେନି। ସକାଳେ ଖାଇବାଟା ଶୀଘ୍ର ହେଇଗଲା। ସେରକମ ନହେଲେ ସେ ଯଦି ନ କାଟିଥାନ୍ତେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଠାକୁର ପୂଜା ସରେଇଥାନ୍ତି। ଠାକୁର ପୂଜା ସରେଇକି ଆସିକି ଅଟା ଚକଟିକି ଆଉ ରୁଟି କରିଥାନ୍ତି, ପରିବାପତ୍ର କାଟିଥାନ୍ତି। କାଟିକି ବସାଇଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଲେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏତିକି ସବୁ କାମ ସକାଳେ ବାସି କାମ, ତାପରେ ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମ, ଠାକୁରଙ୍କ କାମ, ସବୁ କାମ ସରେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ 9ଟା ବାଜିଯାଉଛି। ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି 9ଟା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି କାମ ସରୁନାହିଁ ମୋର। ଆଉ ଯଦି କଟାକଟି କରିକି ପରିବା ଯେଉଁ ରଖିଦେଇଥିଲେ ବୋଲିକି ଆଜି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଖିଆପିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇ ରକମ କହନ୍ତି ନା ଯୋଡ଼ାକୁ ନୁହେଁ ଘୋଡ଼ାସରି ବୋଲିକି, ସେଇ ରକମ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି କାମରେ ନାଗିଯିବ, ଜଣେ ଯଦି ଯୋଗେଇ ଦେବ ଆଉ ଜଣେ ଯଦି କାମରେ ରୋଷେଇ କାମରେ ନାଗିଯିବ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ। ଆଜି ସେଇଆ ହେଇଥିଲା। ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ମୋର ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେପଟେ ସକାଳେ ଖିଆପିଆ ଯେହେତୁ ଶୀଘ୍ର ସରିଲା, ଏପଟେ ଭାତଟିଆ ବସାଇ ଦେଇକି ମୁଁ ବାହାରେ କାମ ସବୁ କରିଦେନି। ଆଉ ପରିବାପତ୍ର କାଟିକୁଟି ସାରିଲା, ଭାତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଭାତ ଗାଳିଦେନି, ତରକାରୀ କରିଦେନି। ବାସ୍ ତରକାରୀ ବି 4ଟା ତରକାରୀ ବି ହେଇଥିଲା, ଭାତ ବି ହେଇଥିଲା। ଏଇ ରକମ କାମ ମୋର ହେଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଦିନସାରା ଏକଲା ହଉ ତ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ହଉ କାମ ମୋର ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଠି ଛୋଟ ଗଡ଼ିଆଟେ ଅଛି। ଏଇ ଗଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ, ଖରାଦିନ ହେଲେ ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ। ତ ବାବା ଆଉ ଭାଇ ଯେହେତୁ ଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ଆସିକି କହିଲେ ଦେଖିଆ ଏଇ ଗଡ଼ିଆରେ ମାଛ ଅଛି ନା କରିଛି ନା କହିକି ଆସିକି ଦେଖିଥିଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଡ଼ିଆରେ ମାଛ ଥିଲାନି, ଖାଲି ଯାଇକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଗ୍ୟାଲନ୍ ଯାଇକି ସେଇ ସମୟରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆଣିଥିଲା। ଆଉ ଏପଟରେ ମୋର ବି ଭାତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭଜା ବି କରିଦେଇଥିଲି, ବରା ବି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲର ବରା ତାକୁ ବି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ବନେଇ ଦେଇ ସାରିକି ଏବେ କ'ଣ ନା ଦହି କାଞ୍ଜି ବସେଇଛି। ଦହି କାଞ୍ଜିଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁঁଇ ଶାଗ ଘାଣ୍ଟଟା ବସାଇଦେମି। ବସାଇ ଦେଇକି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଘରକୁ ନେଇକି ଘର ଖରକା ପୁରକା କରିକି ରେଡ଼ି କରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘାଣ୍ଟ ବି ମୋର ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ଏଇ ରକମ ମୁଁ କାମ କରେ। ତାରି ଭିତରେ ଯାଇକି ଘାଣ୍ଟରେ ଦେବା ପାଇଁ ମସଲା ମସଲି ବି ସବୁ ବଟାବଟି କରିକି ରଖିଦେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଏପଟରେ କ'ଣ ନା ମିକିଲି ଆସିକି କ'ଣ ନା ସେପଟେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲା, ମିକିଲି କହିଲା ମାମା ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଆସୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା କ୍ୟାମେରାକୁ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ନା, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଆସୁନାହିଁ। ମୁଁ ଏପଟିକି ଧିନି ଆସୁଛି, ଏପଟେ ମୋବାଇଲ ରଖିଦେନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଦେନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଆସିବ କହିକି ସେ ଆଣିକି ଏପଟରେ କ'ଣ ନା ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲଗାଉଥିଲା। ତ ଏମିତି କାମ ମୋର ଚାଲିଥିଲା। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥାଏ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦେବେ। ଆଉ ଛୋଟ ସ୍ନେହ ଭରା କମେଣ୍ଟରେ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଦେବେ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲିକି। ଆଉ କେହି ଯଦି ନୂଆ କରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ମୋତେ ବି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ହେବ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି, ତା ସହିତ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ତ ସକାଳ ରୋଷେଇବାସ କାମ ଦାମ ସକାଳ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିପହର। ସକାଳ ଖିଆପିଆ ତ ସରିଥିଲା, ତ ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ଖିଆପିଆ ଚାଲିଛି। ଦ୍ୱିପହର ରୋଷେଇବାସ ଖିଆପିଆ ମାନେ ରୋଷେଇବାସ ସରେଇକି ଖିଆପିଆ କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ତାର ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲିନି, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ନା। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ନା ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହାରି ପାଖରେ ବି ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛି, ଏକ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ହେଉନାହିଁ, ଯେତିକି ବି ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ସେଇ ତୁଳନାରେ ମୁଁ ମାନେ ତା'ର ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ପାଉନାହିଁ। ତଥାପି ଯାହା ବି ଯେତେ ଜଣ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ବି ସମୟ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ଯେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି, 15-20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ବାହାର କରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କ'ଣ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ୁଛି। ତଥାପି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲିକି 10 ମିନିଟ୍, 12 ମିନିଟ୍, 15 ମିନିଟ୍ ଏଇ ରକମ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ରକମ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ସବୁ ଯଦି ସୁଟ୍ କରିବି ନା, ମୁଁ ଯାହା ବି ସବୁ ଘରେ ଯେଉଁ ରୁଟିନ୍ରେ କାମ କରୁଛି ସବୁ ଯଦି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ନା, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାନେ ସୁବିଧା ପାଇଁକି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି।
तो दीपरे खियापिया सरी जाइतिला खियापिया सरला परे टिके समय रेस्ट नेइथिले तो आपण माने भाबुथिबे एठी कोन एरकम बाक्स बाहर करचंती बाहर करके जिनस पत्र सब गुछौचंती तो एटा करना तो जानिथिले जे गुरुवार आज एटा होचे गुरुवार दिन वीडियो तो गेलन जो समर कोर्स जो जानिथिले गुरुवार कतरु हबो बोलिकी किंतु भाबुथिले करना सोमवार आडिके से जीव कोन करिवो किंतु हठात आज फोन आसला जे आज तांको जीवाकू पड़िबो काहे तांकर आजिठू क्लास तांकर स्टार्ट हो जे कहते ना विद्यारंभ गुरु श्रेष्ठ बोलिकी सेरकम गुरुवार ही तांकर क्लास आरंभ हो संध्या बेले क्लास तांकर आरंभ हम तो से फोन आसला तो सांगे सांगे करना आम लेट न करिकी जहाँ जेरकम आस्ते आस्ते आम सब रेडी करुले जिनपतर जावाई कि से भाई सुविधा देखिकी से केवे जीव किंतु हठात करना आज जावाक पड़ा तो गोटे गोटे जहाँ जिनस सब किणा करके आणिकी रखुले कहीं जिते से हस्टेल जीव हस्टेल जावाई कि फास्ट टाइम पाई से हस्टेल जीव ना तार जिनपतर जहाँ सब दरकार कौन नब कौन ना सब आस्ते आस्ते किणाकिणी करुले कहले सब रेडी कर सारापर से जीव किंतु आज हठात जिते से बाहर तो समय होता 4:30 होता समय से कहले जे 6टा बेलू तांकर क्लास आरंभ हम तो से कि आम करना समस्ते मिसिकी संगे संगे जो पैकिंग कर देतिले पैकिंग कर देके तापर करना सब रेडी होते जावाई कि 5टा बेले आम घर बाहर थिले तो अध घंटे भितर जहाँ जी दरकार थिला बही खाता अलरेडी तापाई कि किणा है सब रेडी होइकी थिला किंतु केतेबेले जीव कौन करिवो सेटा करना जानिथिलेनी तो समस्ते आम रेडी हेले जावाई कि आउ से भी रेडी है तो ठाकुर घर को टिके जाकि ठाकुर को प्रणाम करके आम बाहर थे बाहर की आज करना फाइनाली आज गेलन जाऊँ हस्टेल जाऊँगी तार समर कोर्स आरंभ हो सी आज हस्टेल जाऊँ मत मन गुड़े होता से किंतु कहला ना ना मन मोर मन गुड़े होना मु ठीक अच्छे आउ तो बेसी दूर भी नुहे ये पाखरे ही से जाऊँगी हस्टेल आमर ये पाखरे कॉलेज अच्छे से से जाऊँगी बेसी दूर नुहे जावासा बाट से भी समस्ते जावासा राति पाइने समस्ते जाऊँच आसुँच खबर भी बुझी हम तो से कहला ना मते मो मन गुड़े होनी मन दुख होना मु रही हस्टेल रही किंतु ताकू छाड़ी निश्चिंत रही माने आमे केरकम रहिबा केबे भी से बाहर को जाई नै जो गला वर्ष जाइतिला ता मामू घर को 2 दिन रही के आस्तिला ए वर्ष जाइतिला जो मामू घर बाहाघर थिला बाहाघर दिन जाइतिला आ बाहाघर दिन सकाळे जाइतिला रिसेप्शन दिन आस्तिला तो मझिर गुटे दिन केवल से रहितिला बस एतिकी दिन से केवल ता मामू दारे रहितिला नने से केबे भी कुआड़े एका जाए ना कि कुआड़े से रुहे ना सब बेले से घर रहे आ से घर गला परे घर पूरा फांका फांका लगुला माने मन भी गुड़े होता कौन करवा मन गुड़े हम बोलिकी छुआ को घर अटकईकी रखी हम ना भविष्य कथा सी भी पाठशाठ पढ़े मनीष हे अटकईकी घर रखी हम ना सी भी आगू को बढ़े तो से कि तार समर कोर्स आरंभ होता से बाहरी करना जावाई कि आम सब रेडी होते रेडी होगी जाकि पहुँचते ऑटो आसिक पहुँचते 5टा से 10-15 खने हो कि बेसी हम मो आउ घंटा मु देखी ना तो आम तो पैकिंग रे व्यस्त थे पैकिंग करते पैकिंग करके लुगापटा माने पिंधिकी समस्ते आम रेडी होते बस यही रकम फाइनाली आज गेलन जाऊँगी हस्टेल तापर आम समस्ते बाहर थे गला बेलू तो दिन था किंतु जिते छाड़ी हस्टेल आसिले तो सेते बेलू ना अंधार होता तो यहाँ आम गाँ रास्ता तो जानीपे सब बेले तो ये बाटे आम जावासा करूँ तापर करना आम बाहर होते आउ गला वीडियो रे आपण मैंने समस्ते बहुत सुंदर सुंदर कमेंट लिखते खास कर जो विजयलक्ष्मी अपा बहुत सुंदर कमेंट लिखते मो तरफ अपा आपन को बहुत बहुत धन्यवाद से रकम डली दीदी स्नेहलता दीदी आउ कन्ना नुआ कमेंट जड़े कर मोर जड़े भौणी पुष्प दीदी मो ना भी पुष्प से दीदी ना भी पुष्प तांको भी मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद जे आपण कन्ना प्रथम करके मो वीडियो रे कमेंट देइचंती आ एमिति मो वीडियो सब बेल देखंतु आ मो वीडियो रे एमिति कमेंट लिखंतु आ कन्ना ममता दीदी पचारती नणंदकर कौन होइछि बोलिकी तो नणंद कन्ना यही गला मसे कि 1.5 मास हो ना स्पाइनाल कॉर्ड ऑपरेशन होइछि जोंथिपाई कि से कन्ना रेस्ट डॉक्टर 6 मास रेस्ट कथा कहते तो से कि से आम घरे आसिक अच्छा तो आपड़ एत सुंदर कमेंट आउ मो विषय जानापी चाहिए जाणिकी मत बहुत खुशी लगा तो आप समस्त को आउ तार हृदय सहित बहुत बहुत धन्यवाद तो देखिपे
ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା ଗେଲନକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ସେ ହଷ୍ଟେଲର ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବନେଇଥିଲିନି। ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ତା ରୁମ୍ ଦେଖିକି ତାର ବେଡ଼୍ ପତ୍ର ସବୁ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିକି ବିଛଣାପତ୍ର ରେଡ଼ି କରିକି ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆମେ କନା ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ତ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାକୁ 6ଟା ହେଲା ବେଳକୁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜି ହେଉଛି। ତ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାକୁ 6:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା, 6:30 କି 7ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟ ହେଇଥିଲା। ତ ଆସିଲା ବେଳେ କନା ମୁଁ ମିକିଲି ଆଉ ନଣନ୍ଦ ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଦୁଇଟା କେକ୍ ଘିନିକି ଆସିଥିନି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିନି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତ ଏଇରକମ ଆଜି ଦିନଟି ମୋର କଟିଥିଲା। ତ ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଗୁରୁ।